उधरों एंज करके लगता किसी फुटबॉल ही रेड़े यार ये क्या बात ईमान नाल ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੋਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ बहुत शुक्रिया आगा साहब आपकी बेपनाह मसरूफियत होती है ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ 2-3 ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ लव यू सर लव यू आगा साहब के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, पंच तो है ही है, अल्फाज भी हैं, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत कमाल है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਿਆ ਬਾਤ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕੋ ਹੋਸਟ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ और आप ये नहीं कि जिस शो का मुस्तकिल हिस्सा हो आप जहां मेहमान भी आ जाएं वो शो भी जनाब उस दिन बेपनाह रेटिंग ले सर ये आपकी मोहब्बतें आपका प्यार और अल्लाह का करम आपको लगता है आगा साहब कि कामयाबी जब बेपनाह मिले तो ये जो इनकिसारी और आजिज़ी है इसकी कहीं कमी होती है? मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक जब आपको मकबूलियत या इज़्ज़तों से नवाजते हैं जी तो मेरी ये दुआ है कि किसी भी लिए किसी के लिए भी तो अल्लाह पाक जब आपको ये देना तो फिर इंसान का सॉफ्टवेयर चेंज कर दे। वाह 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 जब आपका सॉफ्टवेयर चेंज होगा क्या बात तो डेफिनेटली आप डाउन टू अर्थ हो जाएंगे। वाह तो आप ऐसे ही थे या बाद में आपने ये रवैया इख्तियार किया? नहीं शाह जी पहले ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ नहीं शोहरत और मकबूलियत से पहले नहीं मैं पहले था ऐसा नहीं था लेकिन अल्लाह कैसे थे पाक पहले कैसे थे? मतलब ऐसे ही सीधे लफ्ज़ों में बदतमीज़ टाइप आदमी अच्छा। हाँ लड़ना झगड़ना ये अच्छा। लेकिन जब से अल्लाह ने ये करम किया मेरे सोने रब ने तो मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा उस पाक परवरदिगार ने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया वाह। और मैंने उस सॉफ्टवेयर को पॉजिटिव वे में लिया नेगेटिव नहीं लिया। नहीं बुजुर्गी के साथ साथ बंदा मैच्योर भी होता है, आप जैसे बड़े हो रहे मैच्योर भी होते जा रहे हैं। बेशक खिजाब आजकल बहुत अच्छी चीज़ है बड़े बड़े लंबे कदावर बुजुर्गों ने लड़के बनाता। तो आप बचपन से ही शरारती थे या संजीदा मिजाज थे? नहीं शरारती तो मैं बचपन में था लेकिन इन्हें को हुंदी ही नहीं सी की वजह बचपन में अन्ना सी असल च शरारत हुंदी हिल जुल के तो जरा मुश्किल काम सी तुहाडे वास्ते ये बॉडी की शेमिंग हुंदा कि मतलब जिस तरह हुण तू बैठा है तेन इथों निकलने लगे टाइम लगना हाँ। मैं चंड मार के दौड़ जाऊंगा कितनी की देर च फड़ लेंगा मैं चढ़ते मार लोगे दौड़ नहीं सकते। दौड़ेगा शाह जी तुसीं मैनूं इजाजत दो मैं दौड़ के दिखावां इजाजत दे दो मुझे। कोई शरारत बचपन की याद आती? शाह जी बहुत सारी शरारतें हैं कि मतलब दोस्तों यारों में बैठना वो किसी ज़माने में वो होता था कि रात को वो बार वो उस दौर में वो कुंडियाँ लगी होती हाँ थी। हाँ हाँ तो वो धागा बांध के वो डोर बांध के अंधेरे में जाके बैठ के यूं उसको हिलाना। घर वाले ने कहना कोई आया वो आके देखा उसने कुछ नहीं है दोबारा चला गया थोड़ी देर बाद फिर हिलाते रहे तो बड़ी मार वार भी खाई है इस तरह से। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ बाहर निकालो ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢੋ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ। क्या बात है तेरा भी नाल सिर्फ दांत देने ਨੂੰ गल कोई नहीं कर रहा सिर्फ दांत दे रहा हंस के भाई ना, देखे मेरी बात ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ हंस ये तो आपको क्या लगता है आप आगा साहब माफ करिए, आप इतना ना नहीं बहुत उनका। अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली दोनों ना जेलस हो रहे हैं आपसे स्मार्ट आपकी आदमी पर्सनालिटी बेहतरीन। मुझे लग रहा है इस जुमले के बाद आगा साहब जबरदस्त ज्वाइन कर लेंगे। नहीं सर नहीं मतलब क्या कहा वाह 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 ये गल लेट समझ आई लेट समझ आई नहीं ऐसी बात नहीं है। वैसे आप हुस्न परस्त हैं आगा साहब? जी कैसा हुस्न अच्छा लगता है आपको? जैसा लब जे से हुन ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ मतलब मेरी बीवी है इस ड्रामे का आर्टिस्ट है या मेरी को ससुरालियां चो है तेन सारा ही पता है कि भी जिस तरह का लभ जाए ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ हक च नहीं ना तू भी कर बेटे तू भी कर गल तू शो च पैसे लेना। किस किस्म का हुस्न अच्छा लगता था आपको? हुस्न जो है ना जी वो सिर्फ हसीन होने का नाम नहीं है ठीक है वाह हुस्न शराफत का नाम है। वाह क्या बात है साहब क्या बात तो फलसफी भी हो गए माशाल्लाह। जी। फलसफी हो गए माशाल्लाह। इधर आ जाओ फिर तुम
میں تو تعریف کے معنوں میں کہہ رہا تھا آغا صاحب. سر میں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے, بڑی اچھی بات سچی بات کر رہا ہوں کہ حسن تو شریف حسن کیسا اچھا لگتا. چلے اب یوں سوال کر لیجئے کہ مطلب شرافت دا تے عالم ہے کہ تار تے دوپٹہ پیا تے انہوں کہہ رہے رانو. اب میں نہیں ہسانا ادھر, میں نہیں ہسانا کیونکہ ایسی بات نہیں ہسن والی گل ہے سی. اس گل تے تو اگر ہس پیندا میں سچی مچی تینوں کٹنا سی. تار تے دوپٹہ پیا انہوں کہہ رہے رانو. سر یعنی میں انا بھی ہاں, بولا بھی ہاں, تھڑیا بھی ہاں. یہ بات آپ اپنا بتائیں کہ فلانا جیسا حسن, وہ شریف ہم خود کر لیں گے اسے. نہیں, شریف شرافت اور حسن جسٹ لائک می. واہ اللہ معاف کرے بھائی. کیا نہیں نہیں, شرافت بہت بھی ہے, اچھے میں لگتے حسین بھی ہیں. ہوں, اللہ کا کیا شکر بات. ہے. حسین تو آپ شریف آدمی ہوں اور حسین بھی ہیں, آپ اچھے حسین لگتے ہیں ماشاءاللہ. حسین بھی ہیں اور زیادہ بھی ہیں. ہاں, جنہیں چاہیے رکھ لا, باقی موڑ دے. وہی شخصیت خوبصورت ہے, وہی شخصیت جو ہے واہ وہ شریف بھی ہے, خوبصورت, اچھی گفتگو ہو, کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچے, کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, یہ حسن ہے. واہ واہ, کیا بات, بہت اعلیٰ. اچھا آپ کے جو کولیگز ہیں, سینئرز بھی تھے آپ کے, میرے خیال میں آپ کے جو ہم عصر ہیں, ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے کئی شادیاں کی ہیں. آپ نے ایک ہی شادی کی؟ جی الحمدللہ. آپ نے ایک ہی شادی کی. ارینج میرج. اچھا ماشاءاللہ. ارینج میرج. تو آپ نے شادی کے بعد دیکھا اہلیہ کو, یا یہ تھا کہ بھئی پہلے دیکھا تھا؟ نہیں, میری فیملی میں شادی نہیں ہوئی. اچھا باہر باہر میری شادی ہوئی. نہ میں نے اپنی مسز کو دیکھا تھا, نہ اس نے مجھے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. شاید وہ مجھے دیکھتی تو انکار کر دیتی. ڈیفینیٹلی. پھر انہوں نے مہربانی کی. آپ کا جملہ, آپ کی شرارت, شوخی ایک مزاج میں ہے. تو اب آپ نے دیکھا نہیں اہلیہ کو, اب شادی ہو گئی, تو جو ابتدائی ملاقات تھی, جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی, تو کوئی یاد پڑتا ہے کوئی شرارتی کو بات؟ شادی ہوئی نا تو ان دنوں میں ناصر چنیوٹی, سلیم البیلا, میں, یہ ایک ٹرائی اینگل تھا. ہم لوگ ملتان میں اکٹھے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو شادی میری نئی کچھ دن ہوئے, ابھی ہفتہ 10 دن ہوئے ہوں گے. تو اس دور میں نا میرے پاس ویسپا ہوا کرتا تھا. تو اور ڈرامہ ختم ہوا تو میں نے فوراً سٹارٹ کیا. تو وہ ناصر کا اور سلیم میرے بیسٹ فرینڈ ہیں, تو انہوں نے کہ آپس میں پروگرام بنایا تھا کہ اس کو نا جانے نہیں دینا. انہوں نے وہ چابی نکال لی اور کہا ٹھہر جا یار, 10 منٹ ٹھہر جا, چلا جائیں, 10 منٹ ٹھہر جا, چلا جائیں. یہ وہ کرتے کرتے انہوں نے کافی ٹائم کر دیا. میں نے ترلا کر کے میں چلا گیا. اب مجھے پتا تھا کہ ٹائم بہت ہو گیا. میں جب گھر پہنچا نا جی, آہستہ سے دروازہ کھولا اور وہ سائڈ ٹیبل پہ نا ایک چھوٹا سا وہ ٹائم پیس پڑا ہوا تھا. اچھا, جو پہلے نہیں ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا. پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ نہیں, میں نے کہا ہو سکتا اس دن بیگم صاحبہ نے رکھ دیا ہو. نہیں, اس دن کیوں, میں وہ سائیکل لے کے گیا. وہ میں نے اٹھا کے نا, آئندہ ٹائم نہ لائیں. نہیں, میں نے وہ اٹھا کے نا اس پہ وہی ٹائم کر دیا جس ٹائم میں آتا تھا. اچھا, وہ کر دیا. اب وہ میں نے رکھا ہے, تو وہ رکھتے ہی جیسے ہی میں نے وہ رکھا ہے, تو اس کے بعد میں نے ذرا ہل جل کی کہ دم کہ اس کو پتہ چل جائے میں آ گیا ہوں. اور ابھی 10 ہی بجے ہیں. وہ بیچاری اٹھی ہے, تو نہیں 10 نہیں, رات 1-1:30 کا ٹائم ہوتا تھا جب ڈرامہ ختم کر کے آتے تھے. وہ بیچاری اٹھی ہے, دوپٹہ لیا. ابھی اس نے یہ سوال کرنا تھا کہ کھانا ہے, تو اذان شروع ہو گئی. میں نے اس کو یوں کر, میں کہتی ہے اذانیں, میں کہا نہیں تہجد کی ہیں. کہتی تہجد کی اذانیں اتنی تو نہیں ہوتی. خیر وہ اتنی دیر میں اللہ کرے کہ رحمت کرے میرے والد صاحب وہ اٹھ گئے, وہ دروازے بجاتے تھے, اٹھ جاؤ بھائی نماز سے اٹھ جاؤ, سارے اٹھ جاؤ. وہ مجھے کہتے ہیں ابو تو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے, فجر کے لیے اٹھتے ہیں آپ. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے, فجر کیسے ہو گئی ہے. وہ سارے اٹھ گئے گھر والے نماز کے لیے. میری ہنسی نکل گئی. میں نے پھر اس کو بتا دیا, میں نے کہا یار میں نے یہ ٹائم آ کر چینج کیا, اس لیے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ فوراً ہی اذان ہو جائے گی, پکڑا جاؤں گا. مگر پہلی جو گفتگو ہے اس میں سے کچھ یاد نہیں آپ کو؟ نہیں, پہلی گفتگو تو سمجھانے بجانے میں کہ مہربانی کرنا, میری جوائنٹ فیملی ہے, میں اپنی فیملی. کوئی شوق جملہ آپ نے کہا ہو, کوئی شرارتی جملہ کہا؟ شوق جملہ نہیں, میں نے وہ عورت کا ہوتا ہے نا جی سٹارٹ میں, جی پھر دیکھا نہیں, ملے نہیں. جی ہاں, اچھا دھانک بٹھانے کے لیے. اچھا. تو
تو بیگم صاحب نے کیسے کوشش کی؟ وہ میرا میں نے بتایا نا میرے پاس ویسپا ہوا کرتا تھا، تو میرا چھوٹا بھائی نا جی وہ میں سویا پڑا تھا، اسکوٹر لے کے چلا گیا، میں اٹھا